Palangga man ni Natsumi yan si Kalili na. Ay, kaya si Kalili is lagi nang sunod-sunod kay kuya yan. Alablab talaga niyan si Kuya Natsumi. Kaya si Kalili sunod-sunod kay kuya. Kaya lablab ba ni Kalili si Kuya Natsumi? Ay, masyado. Na princess man namin yan. Princess namin yan. Ha? Itong kuya namin, nag-iisang kuya yan Natsumi na nag-iisang binata man. Masyado. Ay sus, lablab man talaga. Sila lablab man talaga. Ay sus, lablab man ng kuya Natsumi, lablab man si Kalili. Ha? Lablab ni Kalili si Kuya Natsumi? Sunod-sunod kay kuya yan eh. Buntot ng Kuya Natsumi yan eh. Buntot ng Kuya Natsumi yan eh, no? Buntot mo si Kalili? Buntot mo?